اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ہدایت الصرف کا سبق نمبر 2، لفظ اور اس کی اقسام کا بیان۔ اس سبق نمبر 2 میں جو ہماری ترتیب ہوگی، سب سے پہلے میں آپ کو وہ ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم لوگ پڑھیں گے لفظ کی تعریف، اور لفظ کی تعریف میں ہی میں آپ کو لفظ کا لغوی معنی اور لفظ کا اصطلاحی معنی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اور پھر اس کے بعد لفظ کی اقسام اور لفظ کی اقسام کے نام، ان کی تعریفات، اور انشاءاللہ تعالی پھر ہم لوگ اسے مثالوں کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ کی ہی ایک قسم ہے لفظ مستعمل، اسے تفصیل سے ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ اس کی تعریف میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ فی الوقت اتنا یاد رکھیے کہ ہم لوگ اس کے بعد لفظ مستعمل کی اقسام، ان کی تعریفات، ان کے نام اور مثالوں کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی اسے بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ چیک کریں گے، بطور مشق میں آپ کو چند مثالیں ذکر کروں گا جس میں ہم یہ چیک کریں گے کہ آیا کہ ہم نے اب تک جو پڑھا ہے وہ ہم نے سمجھ بھی لیا یا نہیں سمجھا۔ میں آپ کو بطور مشق چند مثالیں اور سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی انہی مثالوں میں انشاءاللہ تعالی ہوگا، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو نقشے کے ذریعے سے میں آپ کو جو ہم نے پڑھا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، اور پھر سب سے آخر میں انشاءاللہ تعالی اس پورے کے پورے سبق کا میں آپ کو خلاصہ بتاؤں گا۔ تو چلیے آئیے ہم لوگ اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو میں آپ کو بتا چکا کہ ہم کیا پڑھیں گے، ہدایت الصرف کا سبق نمبر 2، لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام کا بیان۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ کیا پڑھیں گے، اس سبق میں ہم پڑھیں گے لفظ کی تعریف، اور لفظ کی تعریف میں ہی میں آپ کو لفظ کا لغوی معنی اور لفظ کا اصطلاحی معنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یاد رکھیں لغوی معنی وہ ہوتا ہے جو لغت میں موجود ہوتا ہے، اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو فن کے ماہرین کے نزدیک جو معنی ہوتا ہے، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں اصطلاحی معنی۔ اس کے ساتھ یہ بھی بنیادی طور پہ یاد رکھیں کہ یہ بتانے کی وجہ، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں کو علیحدہ علیحدہ بتانے کی وجہ یہ کہ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں لیکن اس کا لغت میں کچھ اور معنی ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کا کچھ اور معنی لیا جاتا ہے۔ تو جو لغت میں معنی ہوتا ہے ہم اس کو لغوی معنی کہتے ہیں، اور جو عام طور پر اس کا معنی لیا جاتا ہے اس کی مختلف اقسام ہیں، اور ان اقسام میں سے ایک قسم ہے اصطلاحی معنی۔ اور اصطلاحی معنی وہ ہوتا ہے جو فن کے ماہرین کے نزدیک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگ اس لفظ کے بھی 2 معنی پڑھیں گے، ایک لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی۔ اس طرح سے یاد کریں گے نا تو آپ کو تعریف یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو ہم پڑھ لیں لفظ کی تعریف اور اس کی اقسام، اور اس میں سب سے پہلے ہم لوگ لفظ کی تعریف پہ بات کر رہے ہیں، اور لفظ کی تعریف میں ہی میں آپ کو لغوی معنی اور اس کا اصطلاحی معنی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو اب دیکھتے ہیں اسکرین کے اوپر کہ لغوی معنی کیا ہے لفظ کا۔ بہت آسان معنی ہے، لغوی معنی ہے اس کا، لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ جیسے ہم لوگ کوئی چیز پھینکتے ہیں نا، بس لغوی معنی اس کا کیا ہوگا، پھینکنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہوگا، اصطلاحی معنی ما یتلفظ بہ الانسان، یعنی وہ شے ہے کہ جس کا انسان تلفظ کرے۔ اب میں اس کو عام طور پر کتاب سے تھوڑا سا ہٹ کر اگر میں سمجھاؤں تو آپ سمجھیے کہ ہم اپنے منہ سے بہت ساری باتیں کرتے ہیں، بہت سارے کلمات ہم لوگ ادا کرتے ہیں، بس جو ہم اپنے منہ سے ادا کرتے ہیں، جس کی پروناؤنسیشن ہوتی ہے، جس کا تلفظ ہوتا ہے، بس وہ کیا کہلاتا ہے، وہ لفظ کہلاتا ہے۔ کیونکہ لفظ ہے ہی اس چیز کا نام
इस्तिलाही एतबार से मा यतलफ़्फ़ज़ु बिही इंसान, यानी वो शय है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। अब मैं देखें कितने सारे अल्फाज का मैं तलफ़्फ़ुज़ करता हुआ आपको नज़र आ रहा हूँ। अब जो मैं बातें कर रहा हूँ, अब इसमें जितने भी कलिमात हैं, मैं बातें कर रहा हूँ, मैं भी लफ्ज़ है, बातें भी लफ्ज़ है, कर भी लफ्ज़ है, और रहा भी, ये भी एक लफ्ज़ है, और हूँ भी एक लफ्ज़ है। क्यों? उसकी वजह ये कि अगर हम तारीफ़ के मुताबिक देखें तो क्या इसकी तारीफ़, लफ्ज़ की तारीफ़ इन जो मेरे कलिमात हैं इन पर सादिक आ रही है या नहीं आ रही? तो आप कहेंगे बिल्कुल सादिक आ रही है। उसकी वजह यह है कि हम जो मुंह से बात करते हैं उसी को लफ्ज़ कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपके लफ्ज़ जो है वो आपकी समझ में आ गया होगा। लुग़वी माना है फेंकना और इस्तिलाही माना है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी वो शय है जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। तो आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि लफ्ज़ की किस्में हम लोग पढ़ेंगे। लफ्ज़ की दो किस्में, एक है मुहम्मल और एक है मुस्तअमल। इसको भी मैं आपको आसान करके मैं आपको बताता हूँ, फिर बाकायदा स्क्रीन पर इसकी तारीफ देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगी आसानी से। देखिए अभी अभी आपने ये कहा कि वो शय जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे उसे कहते हैं लफ्ज़, और इंसान जो भी कलिमात मुंह से अदा करता है वो सारे के सारे अल्फाज ही होते हैं। अब मैं जितनी बातें आपसे कह रहा हूँ वो सारे के सारे अल्फाज हैं। इसी तरह से कोई भी शख्स जो भी अपनी ज़बान से, जो भी अपने मुंह से अदा करता है, हम उसको लफ्ज़ कहते हैं। अब जो ज़बान से अदा किए जाएं, जो मुंह से अदा किए जाएं, जिसका तलफ़्फ़ुज़ किया जाए, वो या तो उसका कुछ माना होता है, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनका कुछ माना होता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनका कोई माना नहीं होता। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि चलो चलते हैं, होटल पर बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे, बातें बातें करेंगे, खाना वाना खाएंगे। अब चाय इसका तो कोई माना है, लेकिन वाय का कोई माना नहीं, और खाना इसका तो कोई माना, लेकिन वाना का कोई माना नहीं है। बातें का माना है और बातें का कोई माना नहीं। तो मालूम ये चला कि हम जितने भी अल्फाज, लफ्ज़ उसको कहते हैं जो मुंह से अदा किया जाए, और जो मुंह से अदा किए जाते हैं उनकी भी दो किस्में होती हैं। पहली किस्म वो होती है कि जिसका कोई माना होता है, और दूसरी किस्म वो होती है जिसका कोई माना नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी। बस अगर किसी लफ्ज़ का कोई माना नहीं होता है तो हम उसको कह देते हैं क्या? मुहम्मल। और अगर उसका कोई माना होता है तो हम उसे कह देते हैं क्या? मुस्तअमल। तो आइए स्क्रीन पर मैं आपको इसकी बाकायदा तौर पर तारीफ बता देता हूँ कि मुहम्मल किस लफ्ज़ को कहते हैं। मुहम्मल बेमाना लफ्ज़ को कहते हैं, जैसे वेस, जैसे रोटी। मेज़ से वेस, मेज़ वेस पर बैठेंगे और रोटी वोटी खाएंगे। अब देखें रोटी का कोई माना है, वोटी का कोई माना नहीं है, मेज़ का कोई माना है और वेस का कोई माना नहीं है। तो इसका मतलब ये कि क्या ये वेस और वोटी ये किसकी मिसालें हो गई? ये मुहम्मल की मिसाल हो गई। और मुहम्मल हम उस लफ्ज़ को कहते हैं कि जिसका कोई माना नहीं होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुस्तअमल किसे कहते हैं। मुस्तअमल बिल्कुल इसके अपोजिट, जैसा कि मैं आपको अभी तमहीद में मैं वैसे तो आपको समझा ही चुका, लेकिन बाकायदा तौर पर स्क्रीन पे एक मरतबा दोबारा से समझ लीजिए कि बामाना लफ्ज़ को कहते हैं मुस्तअमल। हर बामाना लफ्ज़ को मुस्तअमल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक इजाफी बात, वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन बरसबील तज़किरा मैं आपको बता दूँ कि हर बामाना लफ्ज़ को मुस्तअमल भी कहते हैं और हर बामाना लफ्ज़ को कलीमा भी कहते हैं। यानी जिसका कोई माना होता है हम उसे कलीमा भी कहते हैं। तो बामाना लफ्ज़ को मुहम्मल कहते, बामाना लफ्ज़ को कहते हैं मुस्तअमल। और इसकी जो मिसाल है जैसे कि मेज़ और जैसे कि रोटी। अभी मैंने आपको बताया अगर मेज़ से वेज़ होगा तो वेज़ का कोई माना नहीं, वेज़ मुहम्मल में चला जाएगा, और अगर मेज़ कहेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मुस्तअमल।
रोटी वोटी, रोटी मुस्तकमल की मिसाल हो जाएगी और वोटी जो है वो मुहम्मल की मिसाल हो जाएगी। तो अब तक का खुलासा मैं आपको साथ साथ खुलासा भी बताते रहूँगा। अब तक का खुलासा अगर हम समझे तो हमने लफ्ज़ की तारीफ पढ़ी और लफ्ज़ की तारीफ में लफ्ज़ का लुग़वी माना और लफ्ज़ का इस्तिलाही माना जाना, और लफ्ज़ की जो तारीफ में लुग़वी माना है लफ्ज़ का वह है फेंकना, और इस्तिलाही माना है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, यानी वो शय जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ करे। इस वजह से मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ कि इसको बताने से आपके अगली बात जो है वो समझना आसान हो जाएगा। फिर हमने लफ्ज़ की दो किस्में पढ़ी, एक लफ्ज़ वो होता है कि जिसका कोई माना होता है और एक लफ्ज़ वो होता है जिसका कोई माना नहीं होता है। अगर उसका कोई माना ना हो, लफ्ज़ का कोई माना ना हो तो हम उसको कह देते हैं मुहम्मल, और अगर उसका माना हो तो हम उसे क्या कह देते हैं मुस्तकमल। मुस्तकमल की मिसाल मेज़ और मुहम्मल की मिसाल वेस। ठीक है, यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आइए अब हम आगे चलते हैं।